بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على النبي الكريم. ابتدأنا قراءة الأربعين حديثا النووي الإمام النووي رحمة الله عليه باللغتين العربية والفرنسية، لأن هذا كان مطلب أحد الأصدقاء الذي يتكلم الفرنسية، لكن فضلنا أن نقرأ الأحاديث باللغة العربية والفرنسية. إذا نبدأ بالحديث الأول الذي رواه أخرجه الإمام النووي رحمة الله عليه، وهذا الحديث هو في صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وعلى موتى المسلمين. آه، الحديث الأول من الأربعون عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. الحديث باللغة الفرنسية. Le commandeur des croyants Abu Bakr, Abu Hafs, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par leur intention, et chacun sera rétribué selon ses intentions. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. C'est un hadith qui a connu l'unanimité. On peut retirer de ce hadith des conseils. Ce sont les suivants. نبدأ باللغة العربية. من ناحية اللغة العربية هذا الحديث نستخلص منه بعض الفوائد. منها الحديث تحدث عن النية، وفي هذا المقام لا عمل بدون نية، كان صالحا أو غير صالح، كان لفائدة أبدية أو زائلة. فالفائدة الأولى على أن الإنسان يجزى على حسب نيته، أي عمل قام به الله تعالى يجزيه على حسب ما نوى به هذا العمل. النقطة الثانية فيما يخص تحرك الإنسان، تحركه من وإلى، بما في هذا الهجرة كذلك. إذا كانت الهجرة لله عز وجل ولإقامة حدود الله تبارك وتعالى فهي تكتب كذلك، وإن كانت غير هذا فهي تكتب على ما نواه وبما نواه هذا الإنسان، والحكم تدخل فيه المرأة والرجل. النقطة الثالثة: هناك بعض النوايا لبعض الأعمال التي قد لا نقوم بها، لكن تكتب حسنة من عند ربنا جل وعلا، ولو كانت سيئة ولم نقم بها. فهذا الحديث هو كما ذكرته الأئمة والعلماء والفقهاء على أنه هو اللبنة الأولى في عمل الإنسان مع خالقه تبارك وتعالى. Donc on peut retirer des conclusions et des enseignements de ce hadith-là. Il y a trois points importants. Le premier point est conclusion. Tous les actes sont accomplis avec une intention. Donc on ne peut pas faire quelque chose sans avoir une intention. Que ce soit les obligatoires, ou bien le surrogatoire, ou bien les choses de dunya, de ce bas monde-là. Donc les récompenses seront suivant cette intention-là, que ce soit bien ou mal. Deuxième point, concernant l'émigration. Donc on sait bien que le mérite de l'émigration, en raison de la comparaison donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith-là, il est bien consolidé, il est bien solide. Si on émigre pour le bien éternel, Allah subhanahu wa ta'ala ne lâche pas et nous donne cette récompense éternellement. Mais si on cherche des récompenses dans ce bas monde-là qui sont limitées, on aura cette récompense qui est aussi limitée, qui n'aura aucune relation avec le
jour dernier. Dernier point. Donc c'est le deuxième, le dernier point. Pour un seul et même acte, un homme peut être récompensé et un autre privé de bien. Et un autre privé de bien, subhanallah. Si tu veux faire quelque chose avec ton intention bien, et il faut que tu la fasses. Si tu n'y arrives pas, Allah subhanahu wa ta'ala te le note hasana. Et si tu arrives à la faire, mais que ce soit entre parenthèses mal, Allah subhanahu wa ta'ala te la note avec une sayyi'a. Mais si tu ne la fais pas, condition. Si tu ne la fasses pas, Allah subhanahu wa ta'ala te la changera, te la récompensera avec hasana. وفقنا الله عز وجل لهذه الحسنات فهي الأبدية أن تكون نوايانا حسنة طيبة حتى يتقبل الله منا عز وجل عملنا منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله.